ज्ञानीगुणी मंडली जे कि आपण माने जानिथिले द्वापर जुगर हस्तिना राजा थिले शांतनु एवं शांतनुंगर गंगा सहित विवाह हैला जेतबेले गोटे गोटे करी पुत्र संतान जन्म हेले ये सब पुत्र को नेकी गंगा जल रे भसई दउथले मां गंगा कही वचन देइथिले पदे हेले कहिबे नाही पदे हेले पाटी पिटेबे नाही ता कोनोसी कार्य को प्रतिवाद करिवे नाही प्रतिश्रुति कथा देइथिले शांतनु गंगा निकटरे गोटे गोटे करी सब पुत्र को भसई देले सात पुत्र को भसई देले कि ए सुधे जाने मां गंगा शांतनु चुप होते शेष पुत्र जे कि देवव्रत जहाँकर पर नाम है भीष्म तांकु जेतबेले भसिया पे जाती यही समय शांतनु कहले हस्तिना सिंहासन पे जणु कौन रखिबनी हे गांगी से पुत्र को दे देइथिले गंगा शांतनु निय आको रख मु चलिले आउ रहिबे नाही तेणु सी जो पुत्र माने थिले से माने कि अष्टवसु माँ गंगा शांतनु ठारू जन्म होइथिबा से 8 जन पुत्र होउजन अष्टवसु तेणु बसु कहले 8 तेणु बाण कहले 5 बसु कहले 8 घन कहले 4 ऋतु कहले 7 याको हिसाब करदेले केते हेबो ना 2024 मसिया महापुरुष कहले एथि मध्य रे जे खेल हेबो यही 24 मसिया रे आपण खेल देखिए कलिकी खेल कौन महापुरुष कहले कहले गोप तमारोणी संसार बल साल कटुथीब जे समतुल साल कटुथीब जे समतुल अत्यंत कष्टे मरिबे थोकाए दया नथिब काहार हृदय आउ दया नथिब काहार हृदय दया नथिब काहार हृदय। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष कहले अत्यंत कष्टे मरिबे थोकाए ए समय रे थोकाए मरिबे कहीं आम बारंबार कहीचु गुपत मारुणी संसार बल आउ साल कटुथीब जे समतुल साल समू समतुल होगी कटुथीब ज्ञानीगुणी मंडली ए सुधीयानी देखंतु 2023 हिसाब प्रथमे 2 आउरी से 2 मध्य रही 23 2 रे 3 23 तेणु समतुल भाव में साल कटुथीब सेतेबेले अत्यंत कष्टे मरिबे थोकाए दया नथिब काहार हृदय काहार हृदय रे दया रहिबा नाही सेतेबेले महापुरुष मालिकार लिखिछन कथा मालिकार नाम तत्वबोधिनी निष्ठा वचन मो कहूची सत्य गुपत अटई अति गुपत गुपत अटई अति गुपत गुपत अटई अति गुपत। अच्युत कहले राम रे निष्ठा वचन मु कहूची सत्य ये सत्य वचन मोर मु निष्ठा करिकी कहूची मिछ कहू ना तो तते एतु परे जेहू अधिक कली जुग कहिब जानिबु अच्युत वाक्य को काले च्युत कहब बोले बाबू रे निष्ठा वचन मोर मो ठारू जदि आउ किए कहब भविष्य जानी मो कथा को च्युत करदेव तेणु महापुरुष कहले 2024 मसीह यही घटना गुड़िक सब घटव संसार रे ओडिशा रे भारत रे सारा पृथ्वी रे एभली घटना मान घटव हिंसावाद एवं युद्धर घन घटा प्राकृतिक विपर्य जोर देखादेव बन्या बात्या हो महामारी अतिवृष्टि अनावृष्टि हो एभली जोर देखादेव संसार 24 मसीह आप लेखिक रखु से मालिकार नामला भविष्य परार्थ पंच परार्धरे बलराम दास कहले पंचसखा मानक भितरे महापुरुष बलराम दास मत बलराम दास जाको आम कहती से बलराम दास कौन लिखिंट 24 मसीह कौन हम शिशु अनंत कहले 24 मसीह कौन हम महापुरुष अच्युतानंद तत्वबोधि ने कहले 24 अंकर कौन 24 मसीह कौन हम से महापुरुष बलराम दास मालिकार नाम हूँ पंच परार्थ 5 जन जहाँ पंचसखा मैंने लिखिं मालिका से पंच परार्धरे कहले राजा अंक मिसी फिरिंगी अंक साल अंक मिसी कह वृतांत साल अंक मिसी कह वृतांत साल अंक मिसी कह वृतांत। बाबू रे राजांकर अंक गजपति राजा तांक अंक
ଫିରିଙ୍ଗି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଯେବେଠାରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କେତେ ଅଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇଭଳି ଯୁଗାବ୍ଦ କେତେ ଭୋଗ ଚାଲିଛି, ଶକାବ୍ଦ କେତେ ଭୋଗ ଚାଲିଛି, ହିଜିରାବ୍ଦ କେତେ ଭୋଗ ଚାଲିଛି, ସ୍ୱାଧୀନାବ୍ଦ କେତେ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶାଳୀ ମହାର୍ଦ କେତେ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମସିହା କେତେ ଭୋଗ ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଦେଖିକି ହିସାବ କରି ଟିକେ କୁହ ଯେ ସାଲ ଅଙ୍କ ମିଶି ଫିରିଙ୍ଗି ଅଙ୍କ, ସାଲ ଅଙ୍କ ମିଶି କହ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ରାଜାଙ୍କ ମିଶି ଫିରିଙ୍ଗି ଅଙ୍କ, ସାଲ ଅଙ୍କ ମିଶି କହ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଳିଯୁଗର ଟିକେ କୁହ 24 ମସିହାର। କହିଲେ ଗତ ଆଗତ ବିଚାରି ଦେଖିବ, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଲେଖିବ, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଲେଖିବ। ସବୁ ଲେଖ ଠାରେ ଠାର ବସାଇ, ଯେ ବୁଝିବ ସେହି ଭକ୍ତ ଅଟଇ। ଯେ ବୁଝିବ ସେହି ଭକ୍ତ ଅଟଇ, ଯେ ବୁଝିବ ସେହି ଭକ୍ତ ଅଟଇ। 2024 ମସିହାରେ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଧୂମକେତୁ ଜୋରରେ ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂମକେତୁ ପଡ଼ିବ, ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜୋରରେ ଦେଖାଦେବ। କହିଲେ ଇଏ ସବୁକୁ ଯିଏ ହିସାବ କରି ଜାଣିପାରିବ ସାଲ ଅଙ୍କ ରାଜା ଅଙ୍କ ମିଶି ଫିରିଙ୍ଗି ଅଙ୍କ, ସାଲ ଅଙ୍କ ମିଶି କହ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଇଏ ଅଙ୍କ ଗଣନା ବିଷୟରେ ଯାହାର ଦଖଲ ଥିବ, ଯାହାର ପ୍ରବେଶ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ହେତୁରେ ରଖିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋ ମାଳିକାର ଠାରଗାରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ। ମାଳିକା ପଢ଼ିକିରି ସବୁ ଲେଖ ଠାରେ ଠାର ବସାଇ, ଯିଏ ବୁଝିବ ସେଇ ଭକ୍ତ ଅଟଇ। ଆଉ ଆକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ସିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ବୋଲି ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର ଭକ୍ତ। ଆଉ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏହା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବ ମୋହରି ଭକ୍ତ, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବ ମୋହରି ଭକ୍ତ, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ପଢ଼ିବ ମୋହରି ଭକ୍ତ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏହା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବ ମୋହରି ଭକ୍ତ। ସତ୍ୟ ଇଏ ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏ ମାଳିକା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ମୋର ମାଳିକା କେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ବାରଣ ବେଳକୁ ସରବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଘୋଷିବେ, ବାରବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଘୋଷିବେ। ମୋର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଇବେ, ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଇବେ। ବାରଣ କହିଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳ ଯେତେବେଳେ ହେବ ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକା ଶୁଣୁନଥିବେ କି ମାଳିକା କହୁନଥିବେ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ବେଳ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ଘୋଷିବେ। ମୋର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିକି ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ କଳିଯୁଗରେ ବୋଲେ ମାଳିକା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ସଂସାର ତା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଦେଖିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମୋର କୋଠ ଧନ ନିଶେ ମୁକୁଳା ହୋଇବ, ବାବୁ ମୁକୁଳା ହୋଇବ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବାବୁ କ୍ଷଣେ ନାଶ ଯିବ, ବାବୁ କ୍ଷଣେ ନାଶ ଯିବ। କହିଲେ ବାବୁରେ ମୋର କୋଠ ଧନ ମୁକୁଳା ହେଇଯିବ, ମାଳିକା ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଲା ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ମାଳିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଜାଣିବେ, ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେ ସମୟ କେତେବେଳେ 24 ମସିହା ଧୂମକେତୁ ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଂସାର ଜୋର ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ 24 ମସିହାରେ ଜୋର ହେବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ବାବୁରେ ଇଏ ହେଉଛି 23 ଗତେ 24 ଆଗତରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ସଂସାର